napatay ang 58 anyos nga lalaki matapos ginlabo sang makapila ka beses sa sulod mismo sang iya balay sa Hacienda Violeta, Barangay Kapitan Ramon, Silay City, Negros Occidental, alas 11:15 sang gabi isang Lunes, March 22. Ginkilala ang biktima nga si alias Ruming, samtang ang suspect amo si alias Anding, 44 years old, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Edison Garcia, hepe sa Silay City Police Station, samtang nagainom sa makahulubog nga ilinon ang biktima, hinali lang nga nagabot ang suspect sa iya balay kag siya ang gimbuno sa tiyan. Gintambagan si Anding sa iya asawa kag nagpauli sa ila balay. Apang ini ang nagbalik sa balay sang biktima kag liwat nga ginlabo si Ruming sa makapila nga beses gamit ang espading. Ang biktima ang naigo sa guyag kag kamot. Ginhingagaw pa inidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang ang suspect naman ang nagpalagyo matapos ang krimen. Apang makaligad sa pila ka oras, voluntaryo man ini nga nagsungka sa barangay kag siya ang gilayon naging surrender sa Silay City Police Station. Suno kay Garcia, ang biktima kag suspect ang may nakaligad na nga mga inaway nga ginalantaw isa sa mga rason sa natabo nga insidente.